Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa bisanadil mutasir ila hujjatil islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu as-saniyatu at-tarawih. Ya, menurut ya. As-saniyatu at-tarawih. Sholat nawafil yang dilakukan dalam setahun sekali, atau bisa kita sebut dengan sholat tahunan. Yang nomor 2 at-tarawihu, sholat tarawih. Kata at-tarawihu diambil dari kata rohat. Rohat niku secara bahasa Arab zawalul masyaqqah wa ta'ab, hilangnya perasaan amrat, kesel, keadaan kepenak, rahat, ya, bisa dengan rahat, hati itu santai, enak, gitu. Kenapa disebut tarawih? Karena para sahabat dulu tiap kali melakukan sholat tarawih untuk 4 rakaat, itu aso, leren. Awalnya kiai-kiai yang Jawa terutama gitu. Itu biasanya nek nglakoni sholat tarawih tiap 4 rakaat aso. Kadang kalau di sisi doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Atus teng menara. Nggih. Atus teng ngene kula imame boten kula biasanya di sisi doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang di sisi ini maca tasbih, terus Mbah Maimun juga. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kenapa nderekake tindak lambai para sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu misalnya ra usah asu piye kaya Mbah Turehan. Nah, Mbah Turehan itu nek salat tarawih langsung 20 rakaat langsung ta'awun mandek. Maksudnya setiap rakaat salam. Cuma setiap 4 rakaat boten masuk kados dene kiai-kiai liya. Sah-sah boten, sah-sah mawon. Cuman cara kula pribadi lan niru guru-guru kula, nggih. Kula lebih seneng nderekake guru-guru kula sing tiap 4 rakaat masuk. Nggih, 4 rakaat masuk. Dan itu ternyata kula waos ing kitab-kitab niku nderekake tindak lambaipun para sahabat Nabi. Jadi, iku at-tarawih maknane ngasuh. Wa hiya isruna raka'atan. Salat tarawih jumlah rakaatnya ada 20 rakaat. Iki menurut pendapat jumhur ulama. Ada bisa kita katakan jumlah 20 rakaat iki menurut A'immatul arba'ah, mazhab 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bila sholat tarawih menika jumlah rakaatnya wonten itu 20 rakaat. Menurut pendapat Imam Malik, ini ada satu riwayat dari pendapat Imam Malik. Salah satu pendapat beliau mengatakan sholat tarawih oleh dilakoni sebanyak 36 rakaat, tapi khusus di Madinah. Nah, yang liyane Madinah ra kena. Niki sami kalian pendapat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma. Cara Umar bin Abdul Aziz waktu niku Umar bin Abdul Aziz dapat menjadi khalifah. Pada semonten beliau di Madinah dados imam sholat tarawih.
Terus beliau beristihad sholat tarawih tak ditambahi sing jane 20 rakaat dadi 36 rakaat. Nah iki. Lah iso ngono piye? Soale Umar bin Abdul Aziz niku rada mangkel nggih dalam tanda kutip. Mangkel apik nggih. Meri karo wong Mekah. Wong Mekah sing sholat ning Masjidil Haram niku riyen zaman Umar bin Abdul Aziz ya sakniki kados pun boten. Tiap sholat tarawih niku kapan kok 4 rakaat langsung kawan. Oke, anggere 4 rakaat langsung beli kapal yang gitu. Mau terus tarawih nih 4 rakaat langsung nih. Jadi itu kalau Pak Umar bin Abdul Aziz ngerti ngoten, wah, banjarane wong Mekah wis pirang-pirang yo pecah. Ngono ya. Akhirnya wong kalah. Nek diatur ngono awet ciring Madinah iki yo kalah iki ganjarane. Wis ditambahi dadi 30 20. Nah, jadi setiap tawafan itu diganti 2 rakaat. Jadi sampai jumlahnya 36 rakaat. Itu wasbabul wurud kados ngoten. Nah, jadi nek cara ulama-ulama kita tetap anjurannya 20 rakaat. Tapi dari riwayat Imam Malik sendiri, Malik bin Anas, kanggone wong ahlul Madinah. Dan ini menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah juga, khusus kanggone ahlul Madinah, penduduk Madinah diperbolehkan melakukan sholat tarawih sebanyak 36 rakaat. Jadi Al-Ghazali Minas Syafi'iyah, Imam Ghazali menikah termasuk ulama Syafi'iyah. Makanya beliau mengatakan wahiyya isruna rakaat, jumlahnya 20 rakaat. Ini pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama. Tapi ono sing berfatwa yaitu fatwane Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulamanya kaum Salafi. Dan cara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, sholat tarawih niku afdhali dilakoni 11 rakaat utawa 13 rakaat. Iki yang Salafi. Tapi misalnya Allah wong Islam sing nglakoni sholat tarawih 20 rakaat. Kata beliau, Fa'innahu la yunkaru alaihi, orang perlu diingkari, artinya jangan disalah-salahkan. Ini fatwa beliau nih. Nah, orang Islam sing nglakoni salat 20 rakaat, salat tarawih 20 rakaat, la yunkaru alaihi, jangan diingkari, artinya jangan disalah-salahkan. Tapi nek cara aku, kata beliau, sing afdal itu salat tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat. Jadi walhasil masalah jumlah bilangan rakaat salat tarawih ini masih khilafiyah. Tapi nek cara delok dalil-dalil sing ono, dalil sing paling kuat niku nggih dalil ulama-ulama secara mayoritas nggih, ulama-ulama mazhabul arba'ah. Jadi pendapat sing kuat niku pendapatnya jumhur ulama. Kok iso pendapatnya kaum Salafi niku gunakno dalil sing janjane dalil sing digunakno niku dalil sholat witir, ora sholat tarawih. Memang nek sholat witir paling agak iku 11 rakaat. Lah dalil niku digawe dalil sholat tarawih. Makanya dalil yang digunakan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu termasuk dalil sing boten pas. Kalau sing komentar boten pas. Dalil kanggo sholat tarawih digunakan kanggo sholat witir, digunakan kanggo sholat tarawih. Oke. Oh ya, tadi rakaate jumlahnya 60. Terus, tapi masalah sholat tarawih di masjid 30 rakaat itu memang boten dilampahi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wekdal nglampahi sholat tarawih boten nate 20 rakaat ing masjid. Boten nate. Riwayat menyebutkan beliau sholat tarawih niku namung 8 rakaat. Samaan di masjid. Ditambah witir telu berarti itu 11. Samaan.
Mulai wae Kanjeng Nabi boten suwan full mung 3 menit tok. Nah, nggih. Ada 3 malam, malam 23, malam selawe, malam 27. Wis itu tok. Oke. Malam itu 23, malam selawe, malam 27. Sebulan gak dulu tok. Sholat jam 8 rakaat, tambah itu dulu sholat rakaat sama. Lah kenapa Kanjeng Nabi kados ngoten? Rukun bihim. Kanjeng Nabi saate kalih umat. Kanjeng Nabi khawatir nek kapan sholat tarawih kok dadi wajib. Mane Kanjeng Nabi boten nindaki sholat 20 rakaat di masjid. Tapi sakjane kondur teng dalem Kanjeng Nabi nerusno sholat tarawih tetep 20 rakaat. Jadi Kanjeng Nabi sholat tarawih pinten rakaat? 20 rakaat. Ning masjid 8 rakaat dikenepi teng dalem. Jadi itu riwayat-riwayat yang menunjukkan seperti itu. Mulane nek ana sing berpendapat sholat tarawih iku mau 8 rakaat, iku ora ono dasare. Amdan iki. Nah sing ngarani sholat tarawih iku 8 rakaat tok. Boten wonten dasare. Sing ana dasare Kanjeng Nabi nindaki 8 rakaat ing masjid jamaah kalih para sahabat. Lajeng Kanjeng Nabi teng dalem nerusake Nabi 20 rakaat itu sing dalile. Mulane nek sing sholat tarawih 8 rakaat kok tekan omah lagi terus mau berarti boten niru Kanjeng Nabi. Seharusnya nek niru Kanjeng Nabi jamaah 8 rakaat di masjid. Bariku diterusno teng dalem masjid tetep 20 rakaat. Mulane nalikane zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar beristihad. Wah nek diatur ngene iki ya wong Islam terus-terus ngibah saiki. Oke, biasanya sholat ning omah kan rasa-rasa kan. Kemudian saat ini sama TV sama apa ya. Lalu terawih kalau rakaat ning omah. Nah, ning omah langsung gapenan dari keturun dulu kok ditulis sahur iki. Nah, ketika tak iso lebih 20 rakaat. Iku wis dipikir Sayyidina Umar dan semoga. Akhirnya Sayyidina Umar ini istihadnya terus ya ternyata lu berarti engkau masih rasa-rasa sholat tarawih 20 rakaat. Akhirnya dikumpul kabeh di masjid. Sayyidina Umar ngutus sahabat Ubay bin Ka'ab dikon ngumpulno wong lanang-lanang. Nggih, Ubay bin Ka'ab. Terus Sayyidina Umar ngutus Sulaiman bin Abi Hasamah wa fi riwayatin ngutus Tamim Abdaru dikon mulai sing wedok-wedok dikon kumpul kabeh ning masjid dijak sholat berjamaah sholat tarawih 20 rakaat. Jadi sing Ubay bin Ka'ab ngimami jamaah lanang, Tamim Abdari ngimami jamaah wedok. Iku mulai zaman Sayyidina Umar sampai akhirnya diterusno sampai khalifah berikutnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, para tabi'in sampai sekarang ditindai sholat berjamaah sholat tarawih 20 rakaat di masjid. Mulane sampai ulama-ulama nyimpulno bilih sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih berjamaah di masjid sebanyak 20 rakaat niku hukumnya wis mujma' alaih. Sudah disepakati banyak ulama, sudah disepakati banyak sahabat, sehingga kuat itu dasarnya. Sampai-sampai Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat menjadi khalifah, beliau itu sampai muni ngeten, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Semoga Allah memberi nur, memberi cahaya, menyinari kuburnya Umar seperti halnya Umar telah menyinari masjid-masjid kami. Jadi masjid itu pun ramai. Ini berkat jasanya Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Utsman komentari tentang warallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Itu jadi mulanya kita
boten usah ragu salat tarawih jumlahe 20 rakaat iki mun ditindaki dening para sahabat, para ulama, ngantos dene sakmenika. Ngantos sakmenika niki mun nindaki sing pas. Mulane teng Ihya Al-Ghazali nyebutno wa hiya isruna rakaat. Wa kayfiyatuha masyhuratun. Tata cara sholat tarawih mun terkenal, ini pun paham lah nih. Sing perlu digerteni bila sholat tarawih niku niate iso ngredaksi niat ngeten usolli sunnatat tarawih lillahi ta'ala. Jadi imam ya imaman lillahi ta'ala. Jadi makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnatat tarawih iso usolli rakaataini minat tarawih. No. Iso usolli rakaataini min qiyami Ramadan. Iki sampeyan tulis dari sonterangno nggih. Dadi engko kan rodok. Dadi kiai ku rodok ana rodok kemaki sithik kan misale. Mantap usolli rakaataini min qiyami Ramadan. Mau melo sih. Iya, salah iki terawih kok iki. Oke, sampai di sebelas, no, gak masalah. Ini artinya macam-macam. Bisa usolli sunat tarawih oleh usolli rakaataini min tarawih kena, utawa usolli rakaataini min qiyami Ramadan oleh. Karena sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail termasuk ini. Sing ora kena diniati sunah mutlaqah, boten kenging, boten sah. Usolli sunnatan lillahi ta'ala, ngono tok boten sah. Ini khusus sholat tarawih, padha-padha qiyamul lail, tapi khusus sholat tarawih harus diniati, harus ta'yin, disebutkan ta'yin. Usolli rakaataini minat tarawih, atau usolli sunnatat tarawih, atau usolli rakaataini min qiyami Ramadan. Wakai dia tulah masyurah. Ini memperkenal lagi, insyaallah mesti ngerti tata carane sholat tarawih. Sholat tarawih itu afdoli. Ini mengenai tentang bacaan. Bacaan sing dibaca sak jerone sholat tarawih itu afdoli. Maca Quran mulai juz 1 sampai tekan juz 20. Jadi sebulan khatam sepisan paling ora. Afdoli ngoten. Nggih. Ning kudus sing sak ngertiku sing lampahi ngoten ning menara. Terus ning jagalan masjid Gawe. Terus aku tahu dikabari kanca dari ning Gepok ya ono, ning daerah Durenan ono jarine. Ning Kumang Krasak jarine ono. Dadi ora patek berak. Sing akeh niku yo ada kumut. Nah, nggih. Ala kumut punhu. Dadi niku al-asli punhu. Terus ono sing cepet lah Yasin Toha. Iku di sholat masjid ringin. Nah, sedikit itu cepet itu. Toha, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Ono sing sama betul, sama ngomong iki. Cuma al-afdal sing afdal niku khataman Quran. Mulane nek sampeyan delok nggih, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid sing gede-gede niku. Nggih, iku khataman Quran. Dan ini nek misalnya di guling desa orang jamaah kan. Iya. Wong sak rakaat iku maca sak halaman paling ora. Satu halaman. Ya to mlayu kabeh. Mlayu kabeh iki. Tapi nek kanggo wong sing hafal Quran, ya paling ora kok salat dhewe utawa misalnya sing ditindaki dening Masai Rabiah Jogja biasanya ini sepuluh ceritanya itu soalnya kalau durung nanti nyantri teng Rabiah Jogja masih ceritanya konco-konco sing anu mriko. Jadi ya mriko niku biasanya khataman Qur'ane ning salat witir. Jadi pas salat tarawih wis bar witiran dhewe-dhewe. Jadi iku nek sing ya ini niku khataman Qur'ane teng witire. Itu kan 11 rakaat. Itu maca ning khataman Qur'ane ning salat witir. Dan iki nek kanggo terus ngapal Quran monggo niku kados Mas Ayi, rapiat kados
Nek tarawih kados rada berat soalnya nggih ngoten. Makmume niku wong awam kabeh. Dina wis kesel gawe salat tarawih sejam kan suwi niku. Rasane biasane nek wayah poso tren-trene niku golek tarawih sing paling cepet. Nggih, sing paling cepet. Mulane ya pokoknya nek misalnya mampu sholat sing model khataman Quran ya rek no. Nek gak mampu semua melu sing ala kumut kul iku sak apa lah. Wa kaifiyatuha masyhura. Tata cara sholat tarawih pun terkenal. Bon saniki hukumnya apa sholat tarawih? Wa hiya sunnatun muakkadatun. Hukum sholat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan, artinya sunnah yang hampir mendekati wajib. Ini namanya sunnah muakkadah. Wa in kana dunal idaini, meskipun sunnah muakkadahnya sholat tarawih ini di bawah kesunatannya sholat id loro. Podo-podo sunnah muakkadah, sholat id ya sunnah muakkadah, sholat tarawih ya sunnah muakkadah, tapi kadari sholat tarawih itu di bawahnya sunnah sholat id. Wa inkanat dunal idaini. Waqtalafu fi anna al-jama'ata fiha afdalu amil infirad. Para ulama berbeda pendapat mengenai tentang bagaimana sholat tarawih niku apike jamaah di masjid apa munfarid. Sholat tarawih apike jamaah di masjid apa munfarid? Karena kan Nabi nindai jamaah namung 8 rakaat. Lajeng munfarid tinggal lewe piyambak. Sahabat Umar, sahabat Utsman Ali saat terusnya nindai jamaah di masjid terus, jamaah tarawih di masjid terus. Dan ini dan cara ulama ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha lailataini aw salasan lil jamaah. Kanjeng Nabi niku miyos ning malam Ramadan niku mau dua malam kok. Jadi niki mau disebutno 2 malam kok. Au salasan ana sing nyebutno 3 wengi. Nggih. Nek sing nyebutno 2 wengi tok berarti malam 23, malam selawi. Ana sing nyebutno riwayat yo 3 wengi. Berarti malam itu 23, malam selawi, malam 23. Boleh kok. Malam yakhruj. Kemudian Nabi tidak keluar lagi, betul di masjid Malik. Artinya selama bulan Ramadan Kanjeng Nabi niku nindai sholat tarawih mung 2 wengi tok. Tapi riwayatnya mung 3 wengi tok. Mboten mawon mbek 8 rakaat. Kenapa alasannya? Wa qala Kanjeng Nabi dawuh, akhafu an tujaba alaikum. Saya khawatir, saya takut kalau sampai sholat tarawih itu diwajibkan di atas. Aku ngerti tidak sampai tarawih ini jadi wajib kanggomu umatku, kanggo sahabat-sahabatnya termasuk kita umatnya. Jika sudah bisa nek sholat tarawih jadi wajib kan sing berat di awake dhewe. Sebabnya nopo ibadah sing ditindaki Kanjeng Nabi secara terus menerus tanpa putus itu jadi wajib. Nah, lalu Kanjeng Nabi bertindaki terus-terusan sholat tarawih di masjid. Wah, itu ditindaki terus jadi wajib itu jamaah sholat tarawih nih masjid. Khawatir kan sudah bisa karena bertindaki jamaah di masjid terus-terusan. Yang tinggalan kan qiyamul kangge Kanjeng Nabi memang wajib. Jadi tahajudan kangge Kanjeng Nabi itu wajib. Kangge kita sunnah. Ini Kanjeng Nabi wajib. Wa jama'a Umar radhiyallahu anhu an-nasa 'alaiha fil jama'ah haitsu amina minal wujub bin qita'il wahyi. Jadi semenjak khilafah dijabat oleh Sayyidina Umar, nah Sayyidina Umar ngumpulno sahabat-sahabat liyane di jamaah di masjid. Iku ora wahyu Kanjeng Nabi sedo khalifah diganti Sayyidina Abu Bakar. Niku mun wonten wacana Sayyidina Umar usul kalau Sayyidina Abu Bakar. Usul sholat tarawih ini tidak ada masjid ae. Tapi Sayyidina Abu Bakar orang wani.
wah iki fitnah iki mah kasarane kok iki. Aku rawani iki fitnah. Rawani karo Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar dengan tegasnya beliau mengatakan, wis masalah fitnah senanggung kula. Senanggung kula. Kalau urusan besok yang kesana Gusti Allah kula. Jadi tidak Umar kan. Tapi tetap Sayyidina Abu Bakar boten wonten sampai Sayyidina Abu Bakar sedo boten ditindaki sholat tarawih berjamaah di masjid. Akhirnya jabatan khilafah dijabat Sayyidina Umar, nembe Sayyidina Umar wantun umum no. Mulai saiki sholat tarawih 20 rakaat ning masjid berjamaah. Itu zamannya Sayyidina Umar. Kita kan dapat ini bid'ah niku nggih, karena boten ditindaki Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi niku menate dawuh. Dawuh ngeten, ittaju. Ikutilah kalian bila ini min ba'di, setelah aku mati ikutilah dua orang ini, Abu Bakr wa Umar. Nggih, siji Abu Bakar, nomor loro Umar. Ittaju bila ini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Setelah aku mati ikutilah dua orang ini, Abu Bakar, Umar. Akhirnya nopo? Kanjeng Nabi nek mun sedo, kan betul-betul wahyu malih. Nek kowe pengen takok apa-apa tentang masalah agama iki Islam, takok karo Abu Bakar karo Umar. Apa-apa sing ditetepno karo Abu Bakar karo Umar iki ikuti. Karena Sayyidina Abu Bakar dan Umar ini setiap kali netepno satu hukum boten berangkatnya saka hawa nafsu. Kabeh iku mun dipahami saka ketika beliau ngaji kali Kanjeng Nabi. Nggih, makane meskipun itu bid'ah tapi kenging diikuti, bahkan ulama berpendapat hukum berjamaah sholat tarawih di masjid 20 rakaat mun dadi mujma' alaih. Mun disepakati banyak sahabat dan banyak ulama. Wonten ing hadis sanes malih Kanjeng Nabi dawuh, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Peganglah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Pegang dengan kuat. Bin nawajid mangko untuk berang. Artinya nek kowe megang sunnahku karo sunnah khulafa'ir rasyidin sing tenanan, ora usah ragu-ragu. Mulane boten napa-napa kita mengikuti istihade Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqila inna jama'ata afdalu li fi'li Umar radhiyallahu anhu wa li anna al-ijtima'a barakatun wa lahu fadilatun bi dalilil fara'idi wa innama rubbama yaksalu fil infirad wa yanshitu inda musyahadatil jam'i. Pendapat yang pertama, innal jama'ata afdal. Salat tarawih berjamaah itu lebih utama daripada salat munfarid. Jadi artinya jamaah di masjid afdal. Li fi'li Umar direkno tindak lakukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Alasan pertama, alasan apa? Kok afdal? Pertama alasannya direkno tindak lakukan Sayyidina Umar. Sing Sayyidina Umar itu pun didhawuhna Kanjeng Nabi wau, ittaju billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah dua orang ini setelah aku mati, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu sih alasan pertama. Sampai ini eleng-eleng. Saya ada pertanyaan, utama pundi sholat jamaah tarawih di masjid karo jiwa. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, lebih afdal sholat berjamaah di masjid, tarawih berjamaah di masjid. Alasannya siji li Umar, direkno tidak langgai Sayyidina Umar. Nomor dua alasannya wali annal ijtima' barakatun walahu fadilatun. Kumpul tok ngeten iki niku iso narik berkah Gusti Allah. Iso narik fadal anugerah Gusti Allah. Kumpul ngoten nggih salat berjamaah kumpul niku rahmati Gusti Allah bisa. Berkah Gusti Allah bisa. Fadal Allah bisa. Lane luwih apik berjamaah. Tidak wajib kan dulu karuan. Alasan yang kedua,
Alasan yang ketiga, terkadang wong niku nek salat munfarid niku rasa-rasa. Iya betul. Tapi nek salat berjamaah semangat. Ya, alasan yang ketiga. Orang yang oleh afdal salat berjamaah, salat tarawih berjamaah. Jadi tiga alasan itu sing dadekno salat jamaah tarawih oleh afdal daripada munfarid. Nah, ini ngoten alasannya. Sampai disuruh jawab ini. Wakila al-infiradu afdal. Pendapat yang kedua, dia mengatakan salat tarawih luwih apik, luwih afdal munfarid dhewean, tak usah berjamaah. Alasannya apa? Li'anna hadhihi sunnatun laysat minasya'airi kal idaini. Karena sholat tarawih itu merupakan sunnah Rasul. Kanjeng Nabi sholat tarawih rata-rata munfarid, bukan berjamaah. Berjamaah mung telung itu. Ada yang mengatakan malah mbek rombong itu. Jadi sunnah Kanjeng Nabi sholat tarawih itu munfarid. Dan sholat tarawih itu bukan termasuk bagian dari syiarnya agama. Itu nek sholat id. Sholat id itu bagian dari syiarnya agama. Mulanya dianjur no berjamaah. Betul kan ya? Walam tusra' fiha jama'atun. Jadi sholat tarawih itu tidak disyariatkan berjamaah ketika Rasulullah masih hidup. Mulanya kalau pendapat yang kedua apik munfarid. Kemudian alasan yang ketiga sing ngarani salat tarawih wa fi munfarid wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada dawuh Kanjeng Nabi fadlu sholatit tatawwu'i fi baitihi ala sholati fil masjidi kafadli sholatil maktubati fil masjidi ala sholatihi fil baiti. Keutamaan sholat tatawwu' di rumah, sholat sunnah di rumah, okay, ala sholati fil masjid, ngumpuli sholat ning masjid, kados dene sholat wajib ning masjid, ngumpuli sholat ning omah. Nah, okay. Jadi akhirnya nopo sholat sunnah itu memang apike ning omah dhewean. Iku alasane ngoten. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Terus malih didukung dawuh Kanjeng Nabi malih sing nuduhno nek salat tarawih apike munfarid. Karena salat tarawih itu termasuk qiyamul lail, salat napa? Salat tatawwu. Salatun fi masjidi hadza afdalu min mi'ati salatin fi ghairi minal masajid. Salat ning masjid iki, jadi maksud Masjid Nabawi, lebih afdal daripada 100 sholatan ning liyane Masjid Nabawi, masjid iki. Nah, winganane pun kula sampaikan nggih. Wa riwayatin keutamaan sholat Nabawi, sholat ning Masjid Nabawi ini kan kita 500 gitu. 1000. Kalau Masjidil Haram 100.000. Kalau ini ada riwayat yang mengatakan 100. Jadi ya menurut biasa nih riwayat itu kata. Jadi sholat yang masjid kene iku luwih afdal daripada 100 sholat yang liyane masjid kene. Wa sholatun fil Masjidil Haram afdalu min alfi sholatin fi masjidi. Sholat yang Masjidil Haram itu luwih utama daripada ning sholat yang masjid iki, Masjid Nabawi, terpaute 1:1000. Nah, ini saya boleh ya. Sholat Masjidil Haram 1000. Kalau yang aneh riwayat sing kalau sampai ke 100.000. Waduh benar deh. Bisa jadi kan Nabi memang nanti ngendika wonten 2 kali. Wa afdalu min dzalika kulli. Sing luwih utama malih tinimbang iku kabeh, rajulun yusalli fi zawiyati baitihi. Yaiku wong sing salat ning pojokan omahe, rakaatain di 2 rakaat, la ya'lamuhuma illa Allah azza wa jalla, yang mana tidak ada yang tahu dia salat 2 rakaat di pojokan omahe mau kecuali Allah azza wa jalla. Iki tuturno nek salat sunnah iku apike ning omah. Ini ngoten iki. Ini yang menunjukkan bahwa salat tarawih itu lebih utama munfarid. Wa hadza li anna riya wa tasannu'a rubbama yatafarraqu ilayhi bil jam'i. Alasannya malah sing ngarani sholat tarawih apike munfarid
terkadang nek sholat bareng-bareng niku keserang penyakit riya, pamer, kepengen dipuji. Wah, sholat di masjid itu gayane nggo serban, nggo jubah, menyaan, sos tenang. Sholat di omah kaosan, orang nggo minyak. Berarti kan pas di masjid itu riya iku mau. Iya betul. Nah, sholat jamaah di masjid awalnya pun ora sholat badiah, itu ku isin. Pas sholat jamaah mesti awalnya kudu badiah, tapi nanti ngomong apa badiah. Nah orang berarti badiahmu di masjid itu ya ora krana Gusti Allah. Ora apa? Krana isin. Liane kudu badiah kok ora badiah jasa. Badiah. Kita betul. Tapi ora masalah. Kanggone setelah saya mulai diri ora masalah, riak-riak sithik ora apa-apa. Mulai wis kelino ya ilang-ilang ciri. Tapi niku nggih memang ngoten. Aku dhewe ngono. Lan ning omah iku hawane wiridan kok iso suwi. Tapi nek masjid, wah suwe repot iso panek. Ning omah hawane mesti kelap ya. Berarti pas awal di sholat masjid itu bermasalah niate. Ora tulus krana Gusti Allah. Seharusnya wong nek sing ibadah tulus krana Gusti Allah, iku ora medulitno ning masjid, ning omah ndi-ndi kok padha wae rasane. Nek iso bidane berarti niat kita niku dereng beres. Iso ana apa? Niat-niat sing ora patek bener. Tapi ora masalah. Iku kok nek suwe-suwe dilatih terus suwe-suwe koyo ilang-ilang iki insyaallah. Nah, makanya sing yang ayat apa sini alasan yang terakhir ini sing ngarani nek salat tarawih api yang munfarid itu biasanya ngomong nek nang masjid itu biasanya riya. Riya atau pamer ora terus kalau Gusti Allah. Lane api seperti ngomahai. Jadi monggo terserah sampai mengikuti pendapat sing pertama ngarani afdal jamaah atau afdal sing munfarid itu kena diikuti kabeh. Cuma nek cara kula pribadi, delok alasan-alasan sing dipaparkan Imam Ghazali niki, nek kula lebih sepakat pendapat sing pertama, yaitu pendapat sing ngarani afdal berjamaah ning masjid. Soale mongko, nah aku sing wis aku salat tarawih di anak, ternyata nopo rasa-rasa. Nggih, rasa. Akhirnya nopo ora salat tarawih temenan. Rasa-rasa. Lane secara kula pribadi kula lebih sepakat pendapat sing pertama sing ngarani salat tarawih niku afdal berjamaah. Oh, ternyata Al-Ghazali sendiri yang bilang ngoten. Wal mukhtar, pendapat yang dipilih annal jama'ata afdal. Ini menurut Al-Ghazali. Wal mukhtar, pendapat yang dipilih annal jama'ata afdal. Berjamaah salat tarawih niku luwih utama. Kama ra'ahu Umar radhiyallahu anhu, seperti halnya yang dipilih oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Alasannya apa? Fa inna ba'dan nawafili qad syuri'at fihal jamaah. Terkadang sebagian nawafil, sholat nawafil itu ada yang disyariatkan, diperintahkan sholat berjamaah dengan berjamaah. Wa hadza jadirun bi ayyakuna min asy-sya'airi allati tadhkur. Dan ini sudah jelas bahwasanya sholat tarawih itu bagian dari syiarnya agama Islam. Mulanya api ini dilakukan di masjid. Nah, ini pendapat Imam Al-Ghazali kados dan kalau sepakat sih berjamaah di masjid. Lalu nek ngenani masalah ngono kena penyakit riya terus rasa-rasa, ketika kujiwian, itu kan urusannya ciwi-ciwi, itu dia bisa ngatasi ciwi-ciwi. Jadi walhasil sangka Dawi Al-Ghazali niki beliau memilih pendapat sing utama niku nglakoni salat tarawih dengan berjamaah. Selanjutnya amma salatu rajabin, salat nawafil yang ketiga sing dilakoni dalam setahun sekali. Yang ini disebut sholat rojab. Sholat rojab terkadang disebut sholat rogoib. Sholat rojab, sholat rogoib. Nah sholat ini kan sing dadekno perdebatan di kalangan ulama. Ono sing ngarani termasuk
napa niki bid'ah sing munkarah ora kena dilakoni, ana sing ngarani sunnah, ana sing ngarani makruh, macam-macam nggih. Dan iki sing perlu sampeyan pahami ing iki supaya gak bingung. Gak bingung. Salat rajab. Salat rajab. Atau yang terkenal dengan salat raghaib. Nek cara Imam Ibnul Jauzi ini ngarani dasar-dasar hadis ini ora bener, hadis maudhu. Karena ada sebagian rawi ini sing mawa sing tidak dikenal, sehingga hadis itu mau bisa dinyatakan hadis maudhu. Karena ini sekali lagi kula matur kali jenengan mengenai tentang penetapan hadis itu hanya sekedar ijtihadiyah, bisa salah itu benar. Lalu hadis yang tentang sholat raghaib itu ya ana sing ngarani iku hadis maudhu, ana sing ngarani hadis dhaif. Oke. Lah sing ngarani hadis maudhu sangat kula nggih Ibnu Jauzi dan pengikut-pengikut ini, termasuk diikuti Zainuddin Al-Marifari dalam kitab Al-Mu'in, termasuk di kitab Irsyadul Ibad itu ngarani sholat raghaib itu termasuk sholat sing mboten kenging dilampahi karena dasar-dasare hadis maudhu. Tapi ana sing ngarani sholat raghaib iki dasare hadis dhaif. Lan hadis dhaif oleh dilakoni wong iki fadhailul amal mboten kangge netepno hukum halal haram, ora kanggo netepno tentang masalah akidah, mboten napa-napa kanggo hadis dhaif. Nggih. Terus tata carane piye lakoni salat rajab atau salat raghaib iki? Faqat ruwiya bi isnadin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ma min ahadin yasumu awwala khamisin min Rajabin." Tidak ada seseorang yang mau puasa di hari Kamis pertama dari bulan Rajab. Summa yusalli, kemudian dia melakukan sholat fima bainal isya'i wal adamati, melakukan sholat antara maghrib dan isya, isnatai asyrata raka'atan, sebanyak 12 rakaat. Yafsiru baina kulli raka'ataini bitaslimatin, setiap 2 rakaat salam. Jadi poso ning dina Kamis pertama saka bulan Rajab. Hadis ini yang dilakoni kene. Karena Allah sing ngarani iki hadis dhaif. Dhaif perlu dilakoni. Dan kula lebih sepakat sing ngarani hadis dhaif. Termasuk Syekh Muhammad Az-Zabidi dalam kitabnya, dia menyatakan lebih condong bahwa riwayat ini adalah hadis dhaif. Nek dhaif oleh dilakoni, oleh diriwayatkan. Ini setahun pisan kan. Kalau dilakoni. Poso ning dina Kamis pertama di bulan Rajab. Kemudian malamnya, tadi malam apa? Malam Jumat. Malam Jumate ngelakoni sholat sebanyak 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Terus niate piye kang iki? Nggih. Dan iki nek khusus niate, rene hadis niki diperdebatno di kalangan ulama. Mula niate aja diniati usolli sunnata rajab. Ojo ngono kan. Kita niati sholat sunnah awabin, karena nglakoni ini kan bar maghrib iki. Dan sholat sunnah awabin paling sithik 2 rakaat, paling akeh 2 rakaat. Jadi diniati sholat awabin atau diniati sholat sunnah mutlaqah, beres. Cuma untuk wacanane sing beda. Jadi niati atau diniati usolli sunnata rajab. Niku boten enten aturane kados ngene. Kalau usolli sunnata lailatul jum'ah min rajab. Boten enten niku. Tapi diniati
sholat awabin atau diniati sholat sunnah mutlaqah. Berapa rakaat? Isnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Terus yang diwaca apa kan? Yaqra'u fi kulli raka'atin, setiap 1 rakaat bi Fatihatil Kitab marratan, membaca Fatihah 1 kali. Iya, sampeyan iki. Boleh selakoni. Setiap 1 rakaat membaca Fatihah 1 kali. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadr salasa marratin. Lalu membaca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir surat sebanyak 3 kali. Wa qul huwallahu ahad isnatai asyrata marratan, kemudian membaca surat Al-Ikhlas kulhu sebanyak 12 kali. Itu dibaca dalam setiap rakaat. Jadi Fatihah, Al-Qadr 3 kali, Al-Ikhlas 12 kali. Fa'idha faragha min sholatihi, ketika sudah selesai 12 rakaat tadi, sebenarnya 12 rakaat, shalla alayya sab'ina marratan, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 70 kali. Tadaksir sholawat, wa yaqulu Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi, sebanyak 70 kali. Wa fi riwayatin, tidak harus membaca redaksi sholawat ini. Artinya pokoknya maca sholawat terserah ning ping 70. Nggih. Jadi wis genep 12 rakaat maca sholawat ping 70. Redaksine apa? Bebas. Tapi ana sing nyebutno, termasuk Al-Ghazali dalam kitab Ihya menyebutno redaksine Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Ini sebanyak 70 kali sholawat ummi. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi, sebanyak 70 kali. Nek hafal sholawat iki oleh diganti sholawat liya, oleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sebanyak 70 kali. Summa yasjudu, kemudian setelah selesai baca sholawat 70 kali lalu sujud. Jadi, lah sujudnya ini sujud apa ini? Dan ini sing dadekno perdebatan di kalangan ulama. Karena sujud sak jabane sholat iku ana sing ngarani haram. Nggih. Ora sholat kudu sujud. Termasuk sing dilakoni wong sing boten paham, bar sholat bar wiridan ape jenggelek teko tempat sholatnya sujud sih. Sujudnya apa? Untuk sujud pokoknya. Jika ana sing ngarani haram. Nggih. Kalau kada sampai kan sujud. Wiridan atau sujud gelek. Sujudnya apa itu sujudnya? Aku tahu kata orang sing ngono, kowe niatmu apa sujud? Pokoknya kudu sujud. Ojo, karena ono sing ngarani haram. Sujud tanpa sebab, tanpa niat, hukumnya haram. Meskipun sujud dari Gusti Allah. Terus saat ini kita riwayat ini kok sumayas judu. Ini kan sujudnya kita tanpa sebab ini. Sujud ngono. Dan ini mulane nek kanggo menghindari hukum haram, karena ono sing ngarani haram, tapi ono sing ngarani gak apa-apa. Kanggo menghindari hukum haramnya sujud tanpa sebab, ya pas sujud iki sampai dari moto salat sing 70 iki sujud diniati sujud syukur. Nah niku beres iki. Aku tak sujud niat sujud apa? Syukur. Nah niku ora apa-apa. Summa yasjudu, kemudian sujud. Jadi tak tambah iki diniati sujud apa? Syukur. Dan orang klebu sing haramno mau. Tapi sebetulnya ono sing orang ngarani haram ono wae. Summa yasjudu, kemudian sujud diniati syukur. Wa yaqulu fi sujudihi, kemudian di dalam sujudnya membaca sab'ina maratan sebanyak 70 kali ucapan subuhun qudus Rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudus Rabbul malaikati war ruh sebanyak 70 kali. Subuhun qudus Rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudus Rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudus Rabbul malaikati war ruh sebanyak 70 kali. Summa yarfa'u ra'sahu,
kemudian mengangkat kepalanya dari sujud. Baik, lungguh langsung ya. Wa yaqulu sab'ina marratan, setelah dari sujud tadi kemudian membaca 70 kali bacaan Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal a'azzul akram, sebanyak 70 kali. Apa ini? Rabbighfir, Rabbi Gusti ikfir, mungkin dengan ampun, warham, lan mungkin dengan melasi, wa tajawaz amma ta'lamu, lan mungkin dengan nyerampeake napa ingkang jenengan pirsa. Ya napa? Ya siksaan. Kelakuan kita sing elek-elek niki, maksiat sing bedino kita lakoni niki mungkin diserantekno Gusti Allah. Artinya harus sampai disiksa sak niki, dikasih kesempatan saged taubat. Wa tajawaz amma ta'lam. Innaka antal a'azzu, saestu Gusti panjenengan iku zat sing paling mulya, zat sing paling menang, al akram, zat sing paling lomo, sing paling mulya. Iku diwaca ping 70. Rabbi ghfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Diwaca ping 70 sampai dari sujud. Apa dene iki sampai hafal. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram, sebanyak 70 kali. Summa yasjudu sajdadan ukhra, kemudian sujud lagi, berarti sujud yang kedua. Ini betul sholat ini, di luar sholat. Wa yaqulu fiha misla ma qala fi sajdatil ula. Ini sujud yang kedua, padha persis sing diwaca kaya dene sujud yang pertama, yaitu subuhun qudus rabbul malaikati war ruh, sebanyak 70 kali. Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh, sebanyak 70 kali. Setelah itu summa yas'alu hajatahu fi sujudih. Kemudian di dalam sujud yang kedua tadi, saat dari moto subuhun qudus rabbul malaikati war ruh sebanyak 70 kali, kemudian donga jaluk ring Gusti Allah hajatmu terserah, baik itu hajat duniawi maupun hajat ukhra. Fa innaha tuqda, maka hajat-hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk amalan sing ampuh. Pengen hajatnya tetap tidak dikabul Gusti Allah, tirakate rokok suwe iki. Rokok ampuh tirakate. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadun hadhihi salata. Tidak ada seorang pun yang melakukan salat ini, ketika Kanjeng Nabi, illa ghafarallahu ta'ala lahu jami'a dzunubihi, kecuali semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi Kanjeng Nabi, orang-orang sing nglakoni salat iki kejaba dosane kabeh diampura Gusti Allah. Walau kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak untuk segoro. Wah, ini untuk segoro ini teman, ono pirang. Iya, meskipun walau kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya itu ibarat seperti untuk segoro. Wa anta dirham ramli, meskipun dosanya itu sebanyak bilangan pasir itu, butiran pasir itu. Wa waznil jibal, meskipun dosanya itu seberat timbangannya gunung. Wa waraqil asjar, meskipun dosanya itu sebanyak bilangan daun-daunan yang ada di pohon-pohon itu, sebanyak bilangan waraqil asjar, godhonge wit-witan. Nggih. Wong sing gelem nglakoni salat iki dosane kuwabeh diapura Gusti Allah, meskipun dosane kulir kadya kaya dene untuk segoro, lir kadya kaya akeh wedi, lir kadya abote dosane iku kaya dene abote gunung, lir kadya akeh dosane iku kaya akeh godhong-godhongan. Diapura Gusti Allah kabeh gelem nglakoni salat iki, ngendikane Kanjeng Nabi. Ora ngono kok, wa yashfa'u yaumal qiyamati fi sab'i mi'atin min ahli baitihi mimman qad istawjaban nar.
wong mau iku mau sing gelem lakoni salat iki sok dina kiamat iso nyafaati wong 700 saka ahli bait saka keluargane sing keluargane iku mau wis jatah mlebu neraka. Jadi dia diwai kesempatan iso nyafaati wong 700 saka ahli bait anak turune keluargane 700 wong sing wong 700 iku mau wis jatah mlebu neraka. Iku iso ditulungi kalau wong sing lakoni salat iki. Mane salat iki napa niku nek iso dilakoni setahun pisan. Fahadihi salatun mustahabbatun. Salat iki salat mustahabbah, salat sunnah. Wa inna ma awradnaha fi hadzal qismi li'annaha tatakarraru bi takarrus sinin. Lah kenapa kok tak sebutno ning bagian iki soale ketika Imam Ghazali karena sholat rejeb ini dilakukan berulang-ulang dalam setahun sekali. Wa in kanat la tablughu rutbatuha rutbatat tarawih wa sholatil id ini meskipun kesunatan sholat rejeb iki boten padha tidak sama seperti halnya sholat tarawih dan sholat id. Jadi tingkatan kesunatane sholat rejeb iki di bawah dari sholat tarawih dan sholat id. Lianna hadhihi sholata naqala al-ahad, karena sholat ini dasarnya itu dasar dari dasar ahad. Dasar ahad itu artinya dasar hadis sing diriwayatake dening para rawi sing kadare niku boten sampai tekan napa niku kadar mutawatir. Jadi ahad niku lawan dari hadis mutawatir. Mutawatir lawan niku hadis ahad. Jadi dasar hadis ini bukan dasar mutawatir, tapi dasar ahad. Walakin ra'aitu ahlal Qudsi, tetapi ini aku deloki wong penduduk Kudus. Jadi maksudnya Kudus Palestina, bukan Kudus ini. Di asma'ihim yuwadibuna ali ya karena Ghazali ini khalwate ning Palestina. Nah, ini Palestina, ning Baitul Muqaddas, di Masjidil Aqsa. Tetapi aku melihat penduduk Kudus semuanya yuwadibuna alaiha, mereka semua itu membiasakan melakukan sholat rejeb ini. Ini kata Al-Ghazali, wala yasmahuna bitarkiha, tidak ada satupun dari penduduk Kudus yang memperbolehkan meninggalkan sholat ini. Jadi waktu itu nglakoni sholat ini ing Masjidil Aqsa. Mulane fa'ahbatu iradaha, makanya aku suka, aku seneng sholat ini tak waktu ning sholat nawafil. Nah, ini jadi alasannya Al-Ghazali wono loro, siji ana riwayat nama loro, memang beliau menyaksikan sendiri penduduk Kudus, penduduk Ahlul Kudus di Palestina, mereka semua membiasakan sholat rejeb. Seperti ini, yaitu dilakukan di malam Jumat pertama dari bulan Rajab, tapi diawali dengan puasa di hari Kamisnya. Kamisnya poso, dari malam Jumat dilakoni sholat, terus ini tata cara sing disampaikan Al-Ghazali bahwa ini fadilahnya luar biasa. Kemudian yang terakhir, wa amma sholatus Sya'ban, sholat Sya'ban. Ini sholat sing terkenal, sholat nisfu Sya'ban. Iki padha wae sholat nisfu Sya'ban iku statusnya padha karo sholat rejeb mau. Ana sing ngarani dasare hadis maudhu, tapi ana sing ngarani hadise dhaif, ana sing ngarani lakoni iki sunnah, ana sing ngarani makruh. Tapi nek kula pribadi kandang sing ngarani hadis dhaif, nek dhaif oleh dilakoni. Kanggo ngati-ngati diniati sholat sunnah mutlaqah. Jadi diniati usolli sunnata nisfi Sya'ban. Niku dulu ya. Kadang niku disusul setelah paham. Ayo kita sholat nisfi Sya'ban, niati usolli sunnata nisfi Sya'ban. Jadi diniati sholat sunnah mutlaqah. Ning apa carane? Padha karo sing didhawuhna teng iki. Iki carane. Wa amma sholatu Sya'ban. Sholat Sya'ban falailatul khamisa asyara minhu yusalli mi'ata rak'atin. Caranya pripun? Ketika malam 15 dari bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban,
nglakoni salat sunnah mutlaqah sebanyak 100 rakaat. Iki aku terutama nglakoni 100 rakaat. Kullu rak'ataini bi taslimatin, setiap 2 rakaat salam. Kalau pun sampai tulis nek wae lah nggih. Menawi tempat kali 100 rakaat kan. Waktunya apa bebas, pokoknya bengi. Malam nisfu saban bengi. Dimulai pada maghrib sampai sedurunge subuh. Bebas, orang kudu pada maghrib kok. Dari sak oleh, jam 9 oleh, jam 10 kan. Pokoknya malam nisfu saban. Malam nisfu saban lakoni salat 100 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Yaqra'u fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah qul huwallahu ahad 10 marratin. Setiap 1 rakaat setelah membaca Fatihah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Jadi itu kan 10 kali 1. 1000 ya. Jadi 1000 kulhu. Padahal maca ping 10 padha karo ngatamno Quran pisan. Jadi kode saya bagi 300 luwih sithik ya, luwih 800. Jadi 300 luwih lah khataman Quran ganjarane berarti. Lakoni salat iki. Salat sunnah mutlaqah dilakoni malam nisfi Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Setiap 1 rakaat membaca Fatihah kudu 10 kali. Ini. Wa in sya'a nek pabutan kan salat 1 rakaat wabut iki wae. Wa in sya'a shalla 10 rakaat. Tapi oleh misalnya ganti 10 rakaat. Iki enteng kan iki. Wa in sya'a nek kepengin shalla 10 rakaat. Salat 10 rakaat di malam nisfi Sya'ban. Dan saat ini apa? Yaqra'u fi kulli rak'atin ba'dal fatihati mi'ata marratin kullu wallahu ahad. Padha wae kan iki. Lakoni 10 rakaat, setiap 1 rakaat setelah membaca Fatihah membaca qul huwallahu sebanyak 100 kali. Padha wae ya. 100 ping 10 1000. Padha. Terserah milih sing. Jadi lakoni 100 rakaat puluhune 10 atau ndak lakoni 10 rakaat puluhune 100. Pokoke napa maca puluh ping 1000. Misale gak iso nglakoni salat iki, diupayakan ketika malam nisfu Sya'ban awake dhewe maca puluh sebanyak 1000 kali. Misale gak iso nglakoni salat iki maca puluh di luar salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai dalam tulang yang mengakhiri betul jalan untuk tasbih diupayakan dari sana. Wa hadhihi salatu aidan marwiyatun fi jumlatis sholawat. Salat ini juga diriwayatkan termasuk salat-salat nawafil. Karena salafu yusalluna hadhihi salata wa yusammunaha salatal khairi wa yastami'una fiha. Para ulama salaf itu biasa melakukan salat ini dan mereka mengatakan memberi nama sholat ini disebut dengan sholatul khair. Ini sholat khair. Nah, ini katakan kalau disebut sholat malam nisfu Sya'ban itu disebut sholat khair. Sholat khair. Ini sholat khair. Sholat kebaikan. Jadi terkadang dilakoni munfarid, terkadang berjamaah. Wa rubbama wa yastami'una fiha wa rubbama shallauha jama'atan. Terkadang kalau sudah melakoni sholat khair atau sholat malam nisfi Sya'ban ini dengan berjamaah. Ruwiya 'anil Hasan annahu qala, diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, haddatsani salasuna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah diceritani kalau 30 dari sahabatnya Nabi. Karena Hasan Al-Basri ini minat tabi'in. Hasan Al-Basri ini tabi'in. Beliau mengatakan aku pernah diceritani, dikandani sahabatnya Kanjeng Nabi sing jumlahnya 30. Ora pengen. Apa kandhane? Anna man shalla hadhihi sholata fi hadhihi lailati. Bahwasanya barang siapa yang mau melakukan sholat ini, yaitu sholat malam nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban sing dilakoni iki niku padha 100 rakaat. Wacanane puluh ping 10 setiap 1 rakaat
utawa 10 rakaat, setiap rakaat 100 maca kudune. Wong sing belum lakoni salat sing model niki ketika mengalami susah dan ngendikane Sayyidina Al Hasan Al Basri, beliau mendapatkan cerita niki dari para sahabat Nabi, apa jaminane? Nadarallahu ilaihi sab'ina nadratan. Orang yang melakukan salat ini akan dipandang oleh Allah sebanyak 70 pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang menutup wa qadalahu bi kulli nadratin sab'ina hajatan. Setiap satu pandangan dari Allah tadi, Allah akan mengabulkan semua hajat-hajatnya. Hajat-hajat yang sing sholat. Satu pandangan mawon hajatmu dituruti Gusti Allah kabeh. Di dalam sholat mau. Padahal Allah mandang sebanyak 70 nazar pandangan. Adnaha al-maghfirah, hajat yang paling rendah yaitu orang yang melakukan sholat ini akan mendapatkan maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai jangan sampai kalau kita sudah mendapatkan tahu riwayat seperti ini itu sampai ra dilakoni. Meskipun seumur hidup sepisan-pisanlah dilakoni pisan-pisanlah dilakoni. Dan ini yang terakhir ya. Jadi mengenai tentang sholat nisfi Sya'ban, sholat terjil, ini memang Allah sekarang hadis maudhu. Tapi Allah sekarang hadis sahih. Tak apa. Karena kanggo ne kula piyambak, kanggo menghindari perdebatan itu, lah kita niati sholat itu mau sholat sunnah mutlaqah. Karena sholat sunnah mutlaqah itu ora dibatasi waktu, ora dibatasi bacaan-bacaan tertentu. Selama kita melakukan di waktu-waktu yang tidak dilarang, itu sholat sunnah mutlaqah kenging. Bacaan apapun yang kita baca, asal itu Al-Quran, kenging mawon. Apa maca kul ping 1 billah, maca beriku maca kul terus maca Al-Baqarah terus maca surat Tabarok kenging mawon. Karena tidak ada larangan, tidak ada larangan. Mulane kalau emot dawuhi guru kula Mbah Ma'ruf Irsad ketika ngaji Ihya, beliau ngutip dawuhi gurune Mbah Turaihan pas pulang tentang hadis-hadis ini dan cara Mbah Turaihan, beliau lebih sepakat ngarani hadis maudhu. Ning beliau izin lakoni. Itu caranya piye? Tetap kita tidak meyakini hadis ini hadis sahih, tapi nglakoni ini mau dilihat di sholat tatawwu atau sholat sunnah mutlaqah. Jadi niatnya sholat sunnah mutlaqah. Nah bacaannya kok podo karo iki gak masalah karena gak ada larangan. Sholat sunnah mutlaqah itu bebas. Tapi mau coba wae asal sing diwaca Quran itu sah-sah wae. Waktune terserah karena tidak ada batasan. Asal tidak dilakukan di waktu-waktu yang dilarang. Itu ketika ini almarhum Mbah Ma'ruf Irsad dan Mbah Ma'ruf ketika ini niru pendapatnya Mbah Turaihan dan kula sebagai murid dari agama mawon. Mulane kesimpulannya sampean gak usah mamang pelajari kitab Ihya sing jelasno hadis-hadis kados ngeten. Karena sekali lagi mengenai tentang masalah kualitas hadis atau status hadis niku kuwatir hasil ijtihadiyah, iso bener iso salah. Mulane nek Allah sekarang hadis iki maudhu, kadang ulama liya nyebutno iku hadis dhaif. Begitupun sebaliknya. Mugi kajian kita pada malam hari ini mohon berkah manfaat. Amin Allahumma amin.